এই দেশের মুসলমানরা কখনো এই দেশের আপন বা অনুগত হতে পারে না, এটা আমি বলছি না। আপনারা এই ক্লিপটি দেখুন। अम्बेडकर लिखते हैं कि भारत के मुसलमान सिर्फ जिहाद की घोषणा ही नहीं कर सकते बल्कि उसकी सफलता के लिए विदेशी इस्लामिक ताकतों की मदद भी ले सकते। ডক্টর আম্বেদকরের 1945 সালে এই কথাগুলো আজ একেবারে সত্যি প্রমাণিত হতে দেখা যাচ্ছে। अम्बेडकर ये भी लिखते हैं कि मुसलमानों की वफादारी उस देश के लिए नहीं होती जहां वो रहते हैं बल्कि उनकी वफादारी अपने धर्म के लिए होती है जिसका वो पालन करते हैं। লাইভ উদাহরণ দেখুন। इस्लाम पहले है या देश पहले है? इस्लाम पहले शरीयत फिर संविधान। जहाँ संविधान हमारे इस्लाम के आड़े आएगा वहाँ हम संविधान को नहीं मानेंगे। सईद मुश्तबा खामनाई अब ये हमारे नए रहबर हैं। ईरान से सिलेंडर नहीं आते, ईरान से गैस नहीं आती, वो भी तो हमारा है मुसलमानों। ডক্টর আম্বেদকর একেবারে পরিষ্কার লিখেছিলেন, ইসলাম একজন প্রকৃত মুসলমানকে ভারতকে নিজের মাতৃভূমি হিসেবে মেনে নেওয়ার অনুমতি দেয় না। আজকের পরিস্থিতি দেখে আপনার কি মনে হয় যে ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর একেবারে সঠিক ছিলেন? কমেন্ট বক্সে আপনার মতামত অবশ্যই জানাবেন। ধন্যবাদ।